Mini Muslims TV. अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम सीखेंगे अरबी में उन चीज़ों के नाम जो हम स्कूल में इस्तेमाल करते हैं। आइए शुरू करते हैं। किताब, किताब। कलाम, कलम। नोटबुक, दफ्तर। रबर इरेजर, मिमहात। स्केल, مسطرة. باستا، شنطة. color pencil، ألوان. blackboard، سبورة. कागज، ورق. table، मकतब। आज की क्लास के लिए इतना ही है। अब हम रिपीट करेंगे। किताब, किताब। कलाम, कलम। नोटबुक, दफ्तर। रबर इरेजर, मिमहात। स्केल، مسطرة. باستا، شنطة. color pencil، ألوان. blackboard، سبورة. कागज، ورق. table، مكتب. किताब، किताब। कलाम، कलम। नोटबुक, दफ्तर। rubber eraser، मिमहात. scale، مسطرة. باستا، شنطة. color pencil، ألوان. blackboard، سبورة. कागज، ورق. table، मकतब। आज की क्लास के लिए इतना ही है।